ये कौन सांग ये मो जीवन तो जीवन ये बाल ना ये सब पिले लाभ कौन हो सांग ने आ विषय रे कौन कहबी ना को पीबू माने पूरा अलग प्रकार मजा मजा से तोर दी एते मजा आसे भूल जाऊन मुझे मजा दूची समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना 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 सांग मु से मजा कथा कहूनी ए मजा कथा कहूची तोरा पिले किसी लाभ नहीं है तोरा बेकार जिन तोरा देख कि देखा देखे ताठू ता बापा अधिक टोका देखा काली झील वाला देखा कहते ताकू देखा कहते तो बापा पसंद कर जाइए मद हूँ भल जिनस नुह है तुमको भी कहूँ मद भल जिनस नुह मद हूँ एक नंबर जिनस अरे ये कौन कहला मद खराब बोली ये को गोटी पैक नहीं कहले मद नंबर 1 देखिया मुझे यस निजा 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 A few moments later. सांग ये मदर तो बाहर ठीक नहीं गला ता संगे हो ता बापा संगे हो आ सांग मोर तो दीटा सांग तू मते मंजी रही जीव आ भाड़ो हो तो तेंतुल गछ रे लास्ट को होले बुझलो ना बापा को कहबी बापा बाहाबी बापा बाहाबी बापा हेलो 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 हाँ बापा शुभुनी हेलो हेलो हाँ 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 पुओ कह बापा मु बाहा हेबी कौन मो पुओ बाहा हब तू तो खाली कबाड़ी खेल बोली कुनु कुनु बाउच हाँ बापा मो सांग पिला सब बाहा गले पारिनी आड़ू रही हाँ सी आम जंगछंदीपुर तल साही बानाम्बर दास तांको झील चंपावती ता बापा मो छोट बेलर सांग आमे तोर मोर काली जीवा देखिया हौ हौ सांग काली तो भाई रो बाहागर ठीक ही गला तो सांग खाली एबे टपा टप मालूम ना हेलो हाँ बापा हाँ पुआ कह बापा कौन कहते झील देखा जाई थांते अरे नाई मुझे व्यस्त अच्छी मुझे जापर कौन आसपारनी आ झील देखा केमती जा मते मंजी रही जीव आ भाड़ो हो तो तेंतुल गछ रे लास्ट को होले बुझलो तू गोटे काम कर तो सांग पिला नहीं पड़ा कौन सांग पिला हाँ हाँ मु फोन करुच्छी A few moments later. हेलो राहुल आउ जाई थांते गोटे जगह को
ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଶୋଇଛି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ଆସିପାରିବୁନୁ? କାଇଁ କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ବା। ସାଙ୍ଗ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବା। ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲିଜି ଓଏଲ୍। ଚାଲ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ? ମଉସା ଆମେ ଛତ୍ରରାଜଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ। ଆସ 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 ଆସ। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ। ଉଠ 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 ଉଠ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ମୁଁ ଟାଣିବି, ମୁଁ ଟାଣିବି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିଛି, ନା ନା ମୁଁ ଟାଣିବି। ମୁଁ ଟାଣିବି। ନା ନା ମୁଁ ଟାଣିବି। ପୁଅ ଉଠ 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 ଉଠ। ଆସ ଘରକୁ ଆସ। ଆଉ ବାପା ମାନେ କ'ଣ ପିଇବ କ'ଣ? ମଉସା ଆଉ ପିଇବୁନି ଆମେ କିଛି, ଆମେ ତ ପିଇକି ଆଇଛୁ ଆଉ। ମଉସା ମଉସା ସେ ଫ୍ରୁଟି କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଫ୍ରୁଟି ପିନ୍ଧି ଯାଇଛୁ ଆଉ ପିଇବୁନୁ। ଓ ବାପା କାହିଁ ଆସିଲେନି? ବାପା ଗୋଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଆସିପାରିଲେନି, ମୋତେ ବି ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ। ଓହୋ। ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ? ମଉସା ହାଁ କାହିଁ ଲେଟ୍ କଲ? ଝିଅକୁ ଡାକୁନ, ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଆମ ପୁଅ ବା ଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ନାହିଁ। ହଉ ପୁଅ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଡାକୁଛି। ହଁ ହଁ ଡାକ। ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ମହୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ନୀଳ ସାଗର କଥା ତ କୋଇଲି କୁହୁ। ଆଉ ବାପା ଝିଅକୁ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ଭାଉଜ ତମକୁ ନାଚ ଆସେ? କ'ଣ? ମୋ ଝିଅ ବା ତିନିଟା ମେଲୋଡ଼ି ପାଟିକି ସମ୍ଭାଳୁଛି। ମଉସା ସତରେ? ଆଉ ଭାଉଜ ଟିକେ ନାଚିକି ଦେଖେଇଲ। ଯୋଉ ଟିକେ ନାଚିଦେଲୁ। मजा नहीं आ रहा है। ମଉସା ମୋ ଝିଅ ନାଚ ଦେଖି ମୋ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମର କେତେଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ତମେ ସେ ଗୀତରେ ଷ୍ଟପ୍ ରୁହ, ଆଉ ନାଚ ଆଡ଼କୁ ଯାଅନି। ପୁଅ ତମେ ଜମା ଜାଣିନ, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ କୋକିଳି କଣ୍ଠି। ହଁ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅକୁ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଘରକୁ? ନାଇଁ ବାବା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବନି। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ତ? ନା। ହଉ ହଉ ମା ତୁ ଯା। ଭାଉଜ ଦେଖିକି ଯାଅ, ଝୁଣ୍ଟିବ। ଆଉ ବାପା ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଟି? ହଁ ହଁ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଝିଅ ତ ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସବୁ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାହାଘର ହବ ଏଇଠି ହବ। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମାନେ ମଉସା ଏଇଠି ବାଜିବ, ସାହା ନାହିଁ ଏଇଠି ବାଜିବ। ହଉ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ମଉସା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଉ ହଉ ପୁଅ ଯାଅ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୋ ବାହାଘରଟି, ସେ ତୁ କ'ଣ ପଇସା ଗୋଟଉଛୁ? ଶଳା ଗରିବ ବର।
ହଉ ସାଙ୍ଗ ଯା ଗାଡ଼ି ବସିବୁ ଯା ଆଏ ଗୀତ ବଜା ରେ ଭାଇ କେହି ନେବନି ଭାଇ କେହି ନିଅନି 2 ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ଆଜି ରାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୋର ହେଇଯିବ ଭାଇ କେହି ନିଅନି। कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये बर जाऊची देखो रसणी कारी गाड़ी पछकु गाड़ी धाड़ी की धाड़ी छकरे झाड़ बजार भारी भीड़ छकरे झाड़ बजार भारी भीड़ फालतू जिनस आको पीले लाभ कौन है सांग आको पीबू माने पूरा जन्नत जेन तो अफसरी आसी तो पाखे नाचुंट सेमती लगे तोर यदि एत जन्नत दरकार तो बुली जाऊन मत दौची एरा बेकार खाली माने एमती फालतू जिनस आनी माने जमा कौन मत ठीक से कहते बंद करते आपको पीले किसी लाभ ना बेकार खाली आनी देखी देखा देखे बापा टोका देखा ସିଏ ଆସିବନି କ୍ୟାମେରାରେ कौन ता कह चलो 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 ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା ମଦ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ हाँ चलो बस बस कौन पचारि पुणी से कौन एक पचार तू जा जा नाचे जा बुलिकी सेपटे बुलिकी ताकू 2टा स्टेप देखाओ